बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपनी रिहाइश पे आराम फरमा रहे थे कि एक सिपाही आपसे मिलने के लिए आ गया। दरवाजे पे मौजूद दरबान ने सिपाही को रोका, आने की वजह पूछी। सिपाही ने बताया कि मैं किसी खास काम के सिलसिले में सुल्तान से मिलना चाहता हूं। दरबान ने बताया कि सुल्तान रात को बहुत देर से सोए हैं, लिहाजा अभी जगाना मुनासिब नहीं है। आप या तो बाद में आ जाना या फिर यहीं पे इंतजार कर लें। सिपाही वहीं पे इंतजार में बैठ गया। कुछ देर के बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हुए, कमरे के अंदर हल्की फुल्की आवाजें आई तो दरबान समझ गया कि सुल्तान अभी नींद से बेदार हो चुके हैं। उसने दरवाजा खटकाया और अंदर आने की इजाजत तलब की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर आने की इजाजत दे दी। वो सिपाही को अपने साथ लेकर सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ही सिपाही को देखा तो उससे कहने लगे, आज खैर तो है, बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो। सिपाही ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि आलिजा, आप तो नींद की हालत में थे, आपको कैसे पता चला कि मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो बादशाह किस चीज का है जिसको आराम की हालत में यह खबर ही न हो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? अब बताएं आपके आने की वजह क्या है? सिपाही ने बताया, आलिजा, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप हकीम साहब को लेकर मेरे पास आ जाएं। सिपाही वहां से चला गया और थोड़ी ही देर बाद हकीम साहब को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर कर दिया। सुल्तान ने हकीम साहब से आने की वजह पूछी तो हकीम साहब कहते हैं, आलिजा, बहुत अरसे से मेरे साथ एक मसला दरपेश है, मुझसे उस मसले का हल नहीं निकल रहा, तो आखिर मैंने ये सोचा कि सुल्तान से जाकर मिलता हूं, शायद उनके पास इस मसले का हल हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा कौन सा मसला बन गया है जो शाही हकीम से हल नहीं हो रहा? हकीम साहब कहते हैं, आलिजा, ये बात तो आपके इल्म में है कि हिकमत के मैदान में मेरे बहुत ज्यादा शागिर्द हैं जिनका ताल्लुक दूरों नजदीक के इलाकों से है। उन्हीं शागिर्दों में एक ईसाई लड़की भी मौजूद है जो कि तहे दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है। उसका यह कहना है, उसका यह दावा है कि इस्लाम के बनाए हुए तमाम असूल मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैं तहे दिल से दीन इस्लाम की कदर करती हूं, लेकिन एक मसला उसने मेरे सामने पेश किया कि अगर इस मसले का हल बता दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, लेकिन बहुत अरसे से वो मसला हल नहीं हो रहा। उसका यह कहना है कि आप मुझे यह बताएं कि दीन इस्लाम में खिंजीर का गोश्त मन्ना क्यों है? दीन इस्लाम में खिंजीर के गोश्त को हराम क्यों करार दिया गया है? इसकी वजह क्या है? मुझे अमलन इस चीज का सबूत चाहिए, जबकि तौरात में खिंजीर के गोश्त को हराम करार नहीं दिया गया। तो आलिजा, मैं आपके पास इसी मसले में हाजिर हुआ हूं कि मुझे कोई ठोस दलील दे दें, कोई ठोस सबूत दे दें जो कि मैं उसके सामने पेश कर सकूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप इस तरह करें कि उस ईसाई लड़की को मेरे पास ले आए। हकीम साहब गए और उस ईसाई लड़की को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस ईसाई लड़की से फरमाते हैं, बोले, आपका मसला क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस्लाम कबूल करने से रोक रही है? ईसाई लड़की ने अपना वही मसला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे पहले तो मैं इस मसले को अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक से वाज़ह करता हूं। हमारी किताब कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, तुम पर हराम कर दिया गया है बहता हुआ खून और मुर्दार का गोश्त और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज जिसको ज़बह करते वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। अब मैं बात करता हूं तौरात की, तो मेरे पास वो तौरात लाई जाए जो अपनी असली हालत में हो, जो उसके अंदर कोई रद्द बदल न की गई हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो तौरात की किताब लाई गई जो अपनी असली हालत में थी, जिसकी लिखाई में कोई रद्द बदल नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तौरात
کے اندر سے وہ لائنیں اس لڑکی کے سامنے رکھی جن میں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی جو میرے پاس کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، جبکہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو جو آپ کے لکھاری ہیں ان کا انصاف ہے، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہو گئی کتابوں کی باتیں۔ اب میں آپ کو عملاً یہ چیز واضح کرتا ہوں کہ خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی خنزیر کو پکڑیں، اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت اچھی طرح پکا کر میرے پاس لے آئیں۔ وہ لڑکی سپاہیوں کو لے کر جنگل میں چلی گئی، وہاں سے ایک خنزیر کو پکڑا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کا گوشت پکایا گیا اور ایک پلیٹ میں وہ گوشت لے کر وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گوشت کو بڑی کراہت سے دیکھا اور پھر اس لڑکی سے فرمانے لگے اب ان میں سے ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ کاٹیں۔ اس نے ایک بوٹی کو درمیان سے چھری کے ساتھ کاٹا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی سے فرماتے ہیں یہ بوٹی اندر سے کچی ہے، میرے خیال میں آپ نے گوشت کو صحیح پکایا نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے نہیں حضور، میں نے گوشت کو بڑی اچھی طرح پکایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہتا تھا، میں آپ کے منہ سے یہی الفاظ سننا چاہتا تھا۔ آپ نے اس گوشت کو بڑی اچھی طرح پکایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ گوشت اندر سے کچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی مکمل طور پہ پک نہیں سکتا، اور جو گوشت مکمل طور پہ نہیں پکتا اس کے اندر سے بیماری کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ آپ حکمت کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، جب یہ کچا گوشت انسان کے اندر جائے گا تو یہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ خنزیر کی جینز میں ایک اور عادت پائی جاتی ہے کہ اس کی مادہ کے ساتھ جب کوئی اور نر اس کی آنکھوں کے سامنے ملاپ کرتا ہے تو اس کو ذرا برابر بھی غصہ نہیں آتا بلکہ یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کی اس عادت کو اس قدر مکروہ اور ناپاک قرار دیا ہے کہ اس جانور کا گوشت کھانے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے۔ یہ تھے وہ ثبوت، یہ تھی وہ دلیلیں جن کے تحت اسلام نے خنزیر کے گوشت کو حرام اور ناپاک قرار دیا ہے۔ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی حضور بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے منہ سے کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں اسی جگہ پر کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو وہیں پر کلمہ پڑھایا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ دوستو اگر ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع اور نئے خیال کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔